Udah kelihatan belum? Udah stabil. Udah, Bil. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 10. Will presentation about part of body. Before starting this presentation, as a moderator, I would like to introduce my friends. My name Anissa Salsabila and my friend Rifa Diaulhaq and Naas Madiasi. The verse will be read by Naas Madiasi. Yes. Part of body. Every day, we move by involving various parts of the body. For example, writing by hand, walking with feet, or dancing or sports that involve all parts of the body to move. Well, these various parts of the body have their respective roles, abilities, and skills. For example, you might write, draw, cook, or do other activities that are better with your right hand. Jadi, setiap hari kita beraktivitas dengan melibatkan berbagai anggota bagian tubuh. Misalnya menulis dengan tangan, berjalan dengan kaki, maupun menari atau berolahraga yang melibatkan seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Nah, berbagai bagian tubuh ini punya peran, kemampuan, dan keterampilannya masing-masing. Contohnya, kamu mungkin menulis, menggambar, memasak, atau melakukan aktivitas lainnya lebih baik menggunakan tangan kanan. Next. Various body parts of human. Berbagai bagian tubuh yang dimiliki manusia. The body has various parts, from the head to the feet. Each part of the body has the ability and function of it. Tubuh memiliki berbagai bagian, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Tiap bagian tubuh ini punya kemampuan dan fungsinya masing-masing. Next. Head, kepala. The extremist part of the body is called the head. Well, in addition to hair, there is also our face. There is a nose, mouth, ears, cheeks, chin, and forehead that form the face. The skeleton that forms the head is called the skull, which contains the brain, which is the control center of our entire body. Yang artinya, bagian tubuh yang paling atas disebut dengan kepala. Nah, pada kepala, selain terdapat rambut, juga terdapat wajah kita. Ada hidung, mulut, telinga, pipi, dagu, maupun dahi yang membentuk wajah. Kerangka yang membentuk kepala disebut dengan tengkorak, yang di dalamnya terdapat otak, yaitu pusat kendali seluruh tubuh kita. Next. Eyes, mata. The eyes is the first external organ of the human body to be examined. The eyes is an external organ of the human body that has a million benefits. If the eyes is no longer able to carry out its function optimally, it will certainly have an impact on the activities that humans do every day. The function of the external organs of the human body called the eyes in general. Of course, function to see, but there are other benefits of the eyes that are important to know.
yang artinya mata merupakan organ tubuh manusia bagian luar pertama yang akan diulas. Mata adalah organ tubuh manusia bagian luar yang mempunyai sejuta manfaat. Jika mata sudah tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, tentunya akan berdampak terhadap kegiatan yang dilakukan manusia setiap harinya. Fungsi organ tubuh manusia bagian luar yang bernama mata ini secara umumnya tentunya berfungsi untuk melihat. Namun, ada manfaat lainnya dari mata yang penting untuk diketahui. Next. The function of the eyes is to be able to receive a response in the form of reflected light that allows humans to distinguish shapes, colors, and others. The eye itself has millions of nerves that are connected to the brain. Then the command line. There are various organs that support human vision, such as the pupil, lens, iris, and so on. Artinya, fungsi dari mata yakni bisa menerima respon berupa pantulan cahaya yang membuat manusia dapat membedakan bentuk, warna, dan lain-lain. Mata sendiri memiliki jutaan saraf yang terhubung ke otak. Kemudian saluran perintah. Terdapat berbagai organ yang mendukung pandangan manusia, seperti pupil, lensa, iris, dan lain sebagainya. The next, Rifa Diaul Haq. Ini gue keluarin ya. Oh. Bentar. Dah. Gue udah keluar. Nose and ears. The nose and ears Kecilin gimana? are not part of the human body that will be briefly reviewed. Gak bisa. The human sense of hearing ini. and smell has a variety of Nggak bisa, important anjing. functions of both. The function of the external human organ called the nose has an important role in the human respiratory system. It will also function as a filter or filter. Yang artinya, hidung dan telinga merupakan organ tubuh manusia bagian selanjutnya yang akan sedikit diulas. Indera pendengaran dan penciuman manusia ini memiliki ragam fungsi, penting tentunya. Fungsi organ tubuh manusia bagian luar manusia yang bernama hidung ini memiliki peran penting dalam sistem pernapasan manusia. Juga akan berfungsi sebagai penyaring atau filter, sehingga kotoran yang tercampur dalam udara tidak akan masuk ke paru-paru. Next. So that mix in the air will not enter the lungs. Meanwhile, the function of the external organs of the human body, namely the ear, play an important role in human hearing because it instructs the ears that humans will accept stimuli or sounds from outside. Yang artinya, sedangkan fungsi organ tubuh manusia bagian luar selanjutnya, yakni telinga, berperan penting dalam pendengaran manusia. Sebab melalui telingalah manusia akan menerima rangsang atau suara dari luar. Teeth are one of the calcified and hard structures found in the mouth of humans and vertebrates. Their varied structure allows the teeth to perform many functions. The main functions of teeth is to tear and chew food. In some animals, especially carnivores, teeth also serve as weapons to kill prey. Yang artinya, gigi adalah salah satu struktur berkalsifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Strukturnya yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan banyak fungsi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan pada beberapa hewan, terutama karnivora. Gigi juga berfungsi sebagai senjata untuk membunuh mangsa. Tongue. The tongue is the sense of taste, which consists of several
oral parts and has various functions. In addition to functions as a taste bud, the tongue also has several main functions, including helping us communicate, chew, and swallow food. To carry out its functions, the tongue is assisted by a number of muscles and nerves that are directly connected to the brain. The presence of these muscles allows the tongue to move freely in all directions in the oral cavity. Artinya, lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain fungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Mouth. One of the main functions of the mouth is as a place for food and air to enter. Food that enters the mouth passes through other digestive tracts, such as the intestines, and is expelled through the anus. In addition, the mouth is not just for chewing food. Yang artinya, salah satu fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain, seperti usus, dan dikeluarkan melalui anus. Di samping itu, mulut bukan hanya sekedar untuk mengunyah makanan saja. Hand. Hand. Humans have two hands, namely the left hand and the right hand, which each hand consists of 5 fingers. So, humans have 10 fingers. However, if a person has an abnormality, such as an illness or has had an accident, this can cause difference in the number of hands and fingers. Yang artinya, manusia memiliki 2 buah tangan, yaitu tangan kiri dan tangan kanan, yang setiap tangannya terdiri dari 5 buah jari, sehingga manusia mempunyai 10 jari tangan. Namun, jika seseorang memiliki kelainan, seperti penyakit, atau pernah mengalami kecelakaan, hal ini bisa menyebabkan adanya perbedaan pada tangan dan jumlah jarinya. The next, Anissa Salsabila. Sorry Rifa, masih ada bagiannya. Most people use their right hand more to carry out their daily activities, but there are also those who are more comfortable doing various activities with their left hand, which is usually called left hand. Artinya, sebagian besar orang memang lebih banyak menggunakan tangan kanan untuk melakukan aktivitas hariannya. Namun, ada juga yang lebih nyaman melakukan berbagai aktivitas dengan tangan kiri yang biasa disebut kidal. Okay. Next, about feet. To walk, run, or stand, we are assisted by 2 legs, namely the right foot and the left foot. Just like the hands, each foot also has 5 toes, so we have 10 toes. Yang artinya untuk berjalan, berlari, atau berdiri, kita dibantu oleh 2 buah kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Sama seperti tangan, setiap kaki juga memiliki 5 buah jari, sehingga kita punya 10 jari kaki. These tools help us to be able to do various activities better. For example, the thumb, which helps balance the body. And then apart from the hands, someone who is left-handed will also be better at doing activities with the left foot, one of which
is when kicking the ball. Yang artinya jari-jari kaki ini membantu kita untuk bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Misalnya ibu jari yang membantu keseimbangan tubuh. Selain tangan, seseorang yang kidal juga akan lebih baik melakukan aktivitas dengan kaki kiri, salah satunya saat menendang bola. Next, body. In addition to the hands and feet, the other body part is the body. The body starts from the neck to the stomach. Well, the function of the body is to be a place for various internal organs and organs of the human body to be located. On the upper body, there are 2 hands, while on the lower body, there are 2 legs. Yang artinya, selain tangan dan kaki, bagian tubuh lainnya adalah badan. Badan dimulai dari leher sampai perut. Nah, fungsi badan adalah menjadi tempat untuk berbagai organ dalam dan organ tubuh manusia berada. Di badan bagian atas terdapat 2 buah tangan, sedangkan di badan bagian bawah terdapat 2 kaki. My body. My body is so awesome and special. They are body parts that can see. For example, the head, chest, legs, arms, stomach, and genitals. There are also body parts that are not visible because it is close skin, such as bones, brain, muscles, heart, and intestines. All body parts are created God with their respective function. For that, I have to take care, protect it. I treat my body by bathing, brushing teeth, eating and drinking healthy, get enough sleep, and exercising. I also take care and protect my body with clothes that are comfortable and polite. So that I am healthy, I have a lot eat fruit, vegetable, drink milk and water. I don't want to eat, drink and eat randomly. I also don't want to sleep too late because it will make me late school. I also enjoy exercising with father, mother, and my friends. Yang artinya, tubuhku begitu mengagumkan dan spesial. Ada bagian tubuh yang dapat aku lihat, misalnya kepala, dada, kaki, tangan, perut, dan alat kelamin. Ada juga bagian tubuh yang tidak terlihat karena tertutup kulit, misalnya tulang, otot, jantung, dan usus. Semua bagian tubuh yang itu diciptakan Tuhan dengan fungsinya masing-masing. Untuk itu, aku harus merawat, menjaga, dan melindunginya. Aku merawat tubuhku dengan mandi, menggosok gigi, makan, dan minum yang sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga. Aku juga menjaga dan melindungi tubuhku dengan berpakaian yang nyaman dan sopan. Agar aku sehat, aku banyak makan buah. Agar aku sehat, aku banyak makan buah, sayur, minum susu, dan air putih. Aku tidak mau makan dan minum dan jajan yang sembarangan. Aku juga tidak mau tidur terlalu malam karena akan membuatku terlambat sekolah. Aku juga senang berolahraga bersama ayah, bunda, dan juga teman-temanku. Next, vocabulary. Head, kepala. Forehead, dahi. Eyes, mata. Eyebrow, alis mata. Eyelash, bulu mata. Nose, hidung. Mustache, kumis. Temple, pelipis. Cheek, pipi. Lips, bibir. Tooth or teeth, gigi. Chin, dagu. Bird, janggut. Ear, telinga. Neck, leher. Throat, tenggorokan. Shoulder, bahu. Hand, tangan. Finger, jari. Nail, kuku. Arm, lengan.
lengan, verse, pergelangan tangan, elbow, siku, bust, dada. Untuk perempuan, breast, payudara, chest, dada untuk laki-laki, stomach, perut, hips, pinggul, waist, pinggang, bottom. Maaf, pantat, leg, kaki, calves, betis, stick, paha, knie, lutut, foot, kaki, heel, tumit, ankle, pergelangan kaki, toes, jari kaki, skin, kulit, back, punggung, thumb, ibu jari, molar, gigi geraham, nostril, lubang hidung, palm, telapak tangan, pinky, jari kelingking, scalp, kulit kepala, heart, hati, brain, otak, blood, darah, intestine, usus, kidney, ginjal, bone, tulang, lungs, paru-paru, nerve, saraf atau urat, skeleton, kerangka, skull, tengkorak, bladder, kandung, kemih, blood vessels, pembuluh darah, digestive, sistem pencernaan, ovarium. Enough of our presentation. Anybody want to ask? Anybody want to ask? Sarah dong, I want ask. Okay. What should we do if our body feels tired? Thank you. Okay. And then anybody want to ask again? Okay, I answer first a question from Sarah. What should we do if our body feels tired? All we have to do when our bodies are tired is rest, get enough body fluids, eat healthy and nutritious food, and get enough sleep. Enough, Sarah? Okay, thank you. Anybody want to ask? I will ask Sabia. Isa Faiko, do you want to ask? Yes.
Okay, what part of our body that we use to hear? Thank you. Thank you. Rifa mungkin mau jawab. I want to answer Mista. What part of our body that we ask to hear? Which part of the body we usually ask to hear is the ear. Okay, next, maybe the question. Azhar, do you want to ask? Anybody want to ask again? Arini, do you want to ask? Kata dia buat acara bocah 3 tahun. What should we eat to keep our body healthy? Okay. Yes, the answer. In order for our bodies to be healthy, we must eat nutrition, food and drinks, such as fruit, vegetables, milk, and water. Okay. Thank you. Thank you. Welcome. It's enough for our presentation. Thanks a lot for attention. And last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am, stopin aja atau gimana ya?
Tunggu mem ya. Halo everyone, saya baru sampai rumah ini. Mau sholat dulu ya. Kalau memang mau summary. Kalau mau closing silahkan. Saya belum sholat zuhur. Ini Oke. sudah selesai, Mem. Oh ya udah, nanti ditutup aja ya. Karena saya belum sholat. Ini baru aja sampai. Oke, Tadi sorry saya dengar, tapi lagi sedang nyetir motor ya. never mind. Oke, saya ini dulu ya. Saya sholat dulu. Oke, Miss. Ini closing ya, Mem. Ya, silahkan. Oke. Tadi udah closing ya, teman-teman.